على الشيطان والرجيم عليه وجه محمد وسلم برام درجات الجنة ثم إلى رواية أربعين وجدتنا وشيخنا وحبيبنا وشيخنا وحبيبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات إن شاء الله العافية والجنة ومسواهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل سبحان العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhur bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhur bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhur bina ya latif ya alim ya khabir ya latif alam yazal Dobbina bima nazaina latif ulam nazal Dobbina wal muslimin ya latif alam yazal Dobbina bima nazal ina latif ulam nazal Dobbina wal muslimin ya latif alam yazal Dobbina bima nazaina latif ulam nazal Dobbina wal muslimin la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbunallah wa ni'mal wakil 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 Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Astaghfirullah 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 Taibuna ilallah Taibuna ilallah Taibuna ilallah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusni
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت وأنصاره وأصحابه أن الله يولد درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على جنتهم وينصرنا في زمراتهم. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رئيس الفاتح المقدم محمد بن علي وآله ووسوله وفروعه جميع ساداتنا علي أبي ألوي وزوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاس وابن صافي الرائد طب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأهواني سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخواني جميع سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس سري هذا الراتب وسعد بن الله بار سري هذا الراتب عيدان وأصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآهزين عن سيدنا عمر والآئزين به والمتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومنسيهين ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم من كل سوء ومعمل وسلسان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة عافية لكل سار جلبة لكل خير
لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في دين مع اللطف والآفية وألانية أن الله ينور قلوبنا وقعاليبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا أدنان ولكل نية صالح وإلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta risalallahu man 'alaiha wa anta khairul. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma fawzna wa iyyahum bi kanabika wa amanika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitanin wa jabarin anid wa zi'ainin wa libarin min syari kulli syari innaka ala kulli syai'in. Allahumma hidna bitaqwa wal istiqamah wa aidna min mujibati nadamah bil hali wal mali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Qali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maju di sini apa yang kosong, masih kosong batang tengahnya. Masuk mulai masuk. Penuhin dulu, penuhin mari nih, ayo masuk. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nala fil ufqi nuru kawkab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Badil Khatimil Muqarrab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, al-Mustafa Mujtaba Muhabbab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, mala badrun ghaba ghaihab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, mari'u nasrin min nasrika dhahab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma'asaratil isubat nasab-sab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa kulli man lil habibi yunsab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
النبي يشهد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واخلق بنا ربي خير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد صعد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على البراجع والأرحام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير ومنهجا وأسواب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما غير يمني ظنا فأطراف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصبح بدر بالكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أقرأ داء يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسداد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتقى حقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بالمصطفى والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من شمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذوي سلطان والولي البرهان المبسوط في الوجود كرامه والإحسان. تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقه لحكمة وضوى عليها علما وبشر لهم من فاعل منة ما ضرت به بأقداره الإسمة وأرسل إليهم أصرف خلقه وعدل عبده الرحمن عبيده رحمة تعلقت إرادته وعليته بخلقه هذا العبد المحمود فانتشرت آثار شرفه بأوالم شهادته والبيوت. وما عجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهر في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت كل العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي انقضى بانتشار بدره بالغريب والساسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكسرات ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده سجنا وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تصلى به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام النوالا جل من صرف الوجود بالنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترك بحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى. لا خزت العيون فيما اجتنبه بصرا كاملا يزيله الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في سؤوله وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في تعاقل معانيه الجنان. انتصر منه في عالم البطون والزهور ما ملا الوجود حلقي للنور. فتبارك الله من إله كريم باسرت آياته بذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فعلت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمارا منيرا فما عظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوساعها على حضرة الذي وفى بحق العبودية وأبرد بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه من رسل التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم وسلم وصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في عند الكريم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة النعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشحون بالعين حول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقلقلت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر نورا حيرت ظهوره وبهر فتعلقت همة راكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسل لا تكفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتوضيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإن تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني لا تدوين ما حفظته من سيار أشراف المؤمنين وما الذي عم العالمين وبقي رأيت في كون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين
داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعل تشوق إلى السماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله كامسة أشرف الرسل الأمام وتأمون على
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa inna qurban wa tihazal habib a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bi tarkhib wa amtara al-wujud ilayhi ala ahli al-wujud tasidu alsinatul malaikati bitabshiri lil alamin ta'i subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal qudratu kasabat fina dzal mastur libruzan nuru kamilan fi alami zuhur nuran faqa kullan nur wa anfazal hakul hukma ala man atama Allahu alaihi ni'mah min hawasil ummah ay yahdura inda wa'adil ummah ta'nisan li janabiha al-mas'ud wa musyarakatan laha fi hadha simanil mamdud fa haddarat bi tawfiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma huma min al-khawr al-ayn man qasama Allahu lahu min ash-sharafi bil qismati al-wafiyah ma'adda al-waqtu alladhi rataba Allah ala huduri wujud hadha al-mawlud wa anfalaqa subhal kamali min an-nur an amud wa baraza hamidul mahmud muz'inan lillahi bi ta'zimi wa sujud sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah halaniyatul kutub wal munawwar syukur badana wa salahnya galwal jasad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti Ismail arwah lam ya'muru salim wa awliya wa syuhada wa salihin wa la a'immatur rasyidin wa khususan ila arwah sadatina aliyah bi'alawihim min masyarikil ardi ila magharibiha Bilusus ila rusahil kitab al-imam al-habib Abdullah bin Muslim al-Tahir al-Alawi Syari hadal kitab al-syakhana al-Bantani al-Jawi wa sallallahu wa fura'ihim al-zalim al-buki alaihim majma'in wa khususan ila arwasanan di marabirum kitab al-alam al-habib Abdurrahman bin Ahmad Sujab al-Hajabar al-Majid Musliha wa sallallahu marabirum al-habib Umar bin Abdurrahman Sujab sallallahu wa fura'ihim Allah ta'ala di syahad rahmal makbirah خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين ارحمهم واجعل الجنة مصواهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك واستر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du masyarul hadirin jamaah majelis alim al-hadi yang dimuliakan Allah bil khusus orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan usianya sehatkan badannya wa mudahkan semua urusannya amin ya rabbal alamin ma'asyiral asatidzah al-mukarramin Ma'asyarul hujjaj hadirin semua, mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat, ampunan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bacaan kitab Sulamut Taufiq yang sekarang sudah masuk pada halaman 37. Kita baca sampingnya baris yang keempat dari atas waman mata fi qitalil kufar. Masih berkaitan tentang janaiz, apa saja yang perlu kita ketahui bagi yang masih hidup terhadap mereka yang sudah meninggal. Waman mata fi qitalil kufari bisababihi kufina fi siyabih. Dalam permasalahan jenazah maka wajib bagi kita 4 hal kalau jenazahnya muslim, bukan orang yang mati syahid. Baik laki perempuan, yang pertama dia mesti dimandiin, dikafanin, disolatin dan dimakamkan. Itu sudah menjadi ketentuan agama 4 hal bagi mereka muslim muslimat, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, maka 4 perihal yang wajib dilakukan, hukumnya fardhu kifayah. Waman mata, siapa orang yang wafat meninggal fi qitalil kufar dalam rangka memerangi orang-orang kafir, bisababih matinya tersebab mati di medan perang, baik matinya itu dibunuh oleh orang kafir atau mati kena jebakan atau tembakan berbalik kepada dia, atau mati nggak sengaja tembakan dari kawannya satu pasukan, ya masih satu grup tertembak dia senjata makan Tuhan, tapi di medan peperangan maka hukumnya syahid.
Nah, bagi mereka yang syahid hanya dua ketentuannya. Ya, hanya dua. Yang pertama dikafankan dan dimakamkan. Tidak wajib disolatin, tidak wajib dimandiin. Ya, tapi kufar di sini adalah kufar yang memang kita perangi dalam ranah menegakkan agama, walaupun di situ terselip ada tujuan duniawiyah untuk mengambil rampasan. Nah, maka kesampingkan di sini orang yang mati dalam memerangi orang-orang fasik, pemberontak, selama dia berasaskan syahadat orang yang Islam, walaupun kita lihat ahli maksiat, maka orang yang meninggal melawan mereka itu tidak dihukumkan syahid. Tetap 4 ketentuan. Bagaimana terjadi pada 6 syuhada yang dianggap syuhada oleh orang-orang Islam, 16 laskar FPI itu ya yang dibunuh ya, maka orang yang seperti itu dihukumkan syahid, tapi syahidnya syahid akhirat ya, karena mereka memerangi bukan orang kafir ya, walaupun jahat bagaimanapun selama bukan orang kafir, dia ini wajib 4 ya, mesti dimandiin, dikafanin, disolatin, dimakamin. Tapi orang itu dikatakan orang yang syahid. Jadi syahid tidak dijelaskan, syahid ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Nah, kalau yang 2 ketentuannya itu syahid dunia akhirat atau syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu orang yang wafat lantaran kena bencana alam ya, mati ketabrak, mati tenggelam, mati gempa bumi, itu orang syahid. Tapi syahid akhirat 4 kewajiban ya, mesti dimandiin, dikafanin, sholatin, dimakamin. Nah, ini bicara tentang orang yang mati di medan perang melawan orang-orang Israel gitu ya, orang Islam tuh itu menegakkan agama tuh ya, maka wajib bagi dia hanya 2, dikafankan dan disolatkan. Kufina fisiyabih, maka orang yang mati syahid karena memerangi orang kafir dikafankan fisiyabih dengan baju yang dia pakai, walaupun berdarah ya, walaupun penuh dengan luka, selama itu kain kafan, itu baju syahidnya dia, baju perangnya dia itu menutupi aurat gitu. Jadi perlu dikafankan juga kalau apa? Kalau tidak menutupi auratnya gitu ya. Ada orang mati syahid lawan orang kafir ya, maka tetap berkewajiban kita menutup aurat dengan mengkafankan. Kalau apa? Kalau bajunya itu tidak menutupi aurat. Jadi dalam masalah mengkafankan itu harus diketahui ada hakullah, ada hakul adam. Hakullah itu sebatas tertutup dia punya aurat ya, hakullah itu ya. Jadi orang dikafanin kayak orang mau apa? Andukan gitu. Jadi badannya terlihat ya, selama user sama dengkulnya itu kagak kelihatan, maka cukup bagi dia. Ya, cuman jangan kayak begitu juga. Ya, kayak orang sholat kagak pakai peci, ya. Orang sholat pakai andukan atau pakai sarung, nggak pakai baju, dihukumkan sah, ya sah. Ya, tapi nggak ada adab. Apalagi kalau yang dimakamkan, yang dikafankan ini orang tua kita, orang yang berharga, keluarga kita. Maka kita mesti tahu kesempurnaannya. Ya, jadi dalam masalah mengkafankan itu ada hak Allah. Ya, hak Allah itu sebatas apa? Sebatas pusar sama dengkulnya itu tertutup. Ya, hak manusia dia sebagai seorang itu tertutup, dia punya auratnya. Kalau yang sempurnanya itu sudah kita sama ketahui 3 kain kafan. 3 lembar kain kafan. Tapi ini untuk mendapatkan sunnah yang banyak, karena ini adalah detik terakhirnya seseorang itu berbakti kepada orang tuanya, berbakti pada keluarganya, kepada gurunya. Maka perihal yang sifatnya itu untuk memakamkan, untuk maslahat akhirat, itu kita sempurnakan. Maka kita sebagai seorang anak, ya seorang kerabat terhadap keluarga kita yang meninggal mesti tahu. Jangan kita serahin aja langsung, siapa ini amilnya, siapa yang bekerja nih, ya siapa yang biasa ngurusin mayit, tanpa kita pedulikan. Nah, itu sangat rugi. Seorang tua memiliki anak
ya tapi anaknya nggak peduli dalam perihal yang seperti itu. Karena banyak fadilah keutamaan yang bisa diberikan sama yang masih hidup kalau kita mengetahuinya. Dan ini juga nggak semua orang tahu. Ya bahkan si amil pun juga nggak tahu. Ya kalau dia kagak ngaji di majelis, dia tidak kaji dalam kitab fikih, di mana orang tahu ini tiga apa? 3 helai kain. Nah ini udah mendapatkan sunnah, tapi dia harus tahu nih 3 helai kain itu, kain yang digunakan itu menutupi badannya dia. Andai kata badannya lebar kayak gitu begini, cukup gak kira-kira 1 meter? Nanya tuh tahu nggak kira-kira kain kapan itu biasanya berapa meter lebarnya? Tuh. Jadi kain yang harus digunakan itu kain yang lebar. Lebarnya itu dengan catatan bisa menutupi tubuhnya dia itu. Andai kata tubuh si mayit ditaruh di tengah, itu kain bisa nutupin nggak seluruhnya? Kalau tertutup, dia telah memadai untuk dikatakan 1 helai kain. Ya selipat, itu baru 1. Sunnahnya berapa tadi? 3. Jadi tetap gimana tuh caranya? Itu dijelaskan kalau lewat masalah jenazah ini agak panjang. Kita yang belajar Safinatun Najah aja itu nggak terlalu detail. Makanya ada proses, ada tahapnya. Ini belajar fikih seperti ini basicnya. Nanti bagaimana hukum-hukum yang setelahnya, banyak masail. Nah setidaknya kita harus ngerti. Jadi 3 helai kapan, 1 helai kain kapan itu dapat menutupi tubuhnya. Andai kata 3 helai kapan, tapi kainnya itu enggak, 1 kain itu tidak menutupi, tidak menutupi. Nah itu gimana caranya? Nah itu caranya gampang. Itu kain yang pertama ditaruh di tengah, ditiban tuh, ditiban. Sekiranya nanti andai kata 3 kain dapat menutupi, itu tidak mendapatkan sunnah, itu dianggapnya 1, walaupun digunakan 3 helai kapan. Andai kata 3 helai kapan nih, tapi 1 helai kapan itu tidak dapat menutupi tubuhnya. Sehingga cara dia menutupi itu harus dengan 2 atau 3. Gimana? Nggak apa-apa. Ya udah taruh tuh kain pertama ditumpukan, yang kedua agak digeseran. Kalau ada contohnya enak begitu nih. 1, 2, 3. Nah itu main taruh di tengah itu. Nah itu 1 kain kapan itu tidak menutupi itu, sehingga membutuhkan 2 atau 3. Maka 2 atau 3 itu dianggap 1. Belum mendapatkan sunnah. Kalau mendapatkan sunnah itu harus 3 kain kapan. Nah kain kapan itu menutupi itu, 1 helai kain kapan menutupi tubuhnya, begitu. Jadi kadang-kadang kita mesti ngerti itu. Kita pengen dapat nih sunnah yang paling afdol buat orang-orang kita cintai. Di masa terakhirnya di dunia sebelum dia ke barzah. Jadi kita harus ngerti, jalankan hukum-hukumnya. Itu kainnya ditaburin dulu, pakai cendana. Sebelum dicendanain pakai bubuk cendana, kita bukurin dulu. Itu sunnahnya tuh, kita bukurin dulu. Habis kita bukurin, habis kita bukurin, nah ini ada lagi nih, ilmu, dalam kitab Fathul Alam dijelaskan tuh, bagaimana si mayit ini supaya dia aman dari adab kubur. Udah kita tutup nih, kita ceritain langsung tutup dah tuh. Yang penting tahu tuh tadi helai kapan tadi itu dianggap dia memenuhi 1 helai kain kapan kalau 1 helai tadi dapat menutup tubuhnya. Kalau 1 nggak cukup, butuh 2, maka 2 itu dianggap 1. Gitu, paham ya? Jadi kalau emang butuhnya 3 baru menutupi, karena kita nggak tahu standar kain kapan. Mungkin 100 cm dia punya lebarnya. Kalau 100 cm kira-kira menutupi nggak? Kalau orangnya ceking mungkin nutup. Kalau orangnya gede gimana itu, nutup nggak? Itu mesti tahu dia. Kita bukurin berapa? Nggak sampai. Nah itu nggak sampai tuh, makanya kita motong lah tuh, kita cari. Kita kadang-kadang nggak peduli hal kayak gitu, udah langsung kita serahkan kepada amil, misalkan yang ngerti nih, telepon langsung. Nggak apa-apa emang kalau kita bukan pakai di situ, tapi kita pantau karena kita orang pengajian. Jadi kita tahu nih kerabat kita yang meninggal, kita bukurin dulu. Habis kita bukurin, dalam cara ngikatnya juga diajarin. Cara ngikatnya kayak gimana? Jadi sediakan dulu tuh helai kain kapan, yang 1 helai itu taruhlah badan kita kalau terbungkus berapa senti itu mestinya. Pego 150 cm, kalau tadi 90, nutup apa enggak tuh? Andai kata nutup nggak apa-apa, tergantung badan orang. Ini badan orang cukupnya 150, berarti 150 cm itu buat lebarnya.
satu helai kain kafan. Ya, andai kata nggak cukup maka itu tidak dianggap satu helai kafan. Ya, kalau emang cukupnya buat menutupi dua maka dua itu dihitung satu. Gitu ya. Jadi kalau emang cukupnya dua tuh kainnya berarti butuhnya berapa tuh? 6 ya, 6 dikalikan 2. Kalau emang nggak cukup 2, 3 gitu ya. Talinya disiapin 5 ya, 5 iketan, 5 utas tali. Talinya dari apa ya? Dari benang, jangan dari apa? Yang dari tali biak lagi tambang ya. Pakai apa aja bisa keikat ya, pakai gelasan ya. Jangan kita tahu, udah gunting tuh pakai kafannya tuh. Digunting, siapin tuh 5 utas tali. Buat palanya, buat dadanya, buat apa lagi? Pinggulnya, buat dengkulnya, sama buat kakinya. Berapa ya ini? 5. Ya, siapin 5, 3 helai kain kafan yang menutupi tubuhnya, 5 kita asepin. Ya, kita asepin, ya, terus kita taburin apa namanya? Cendana tadi, taburan dari cendana, bubuk cendana ya, kita lipat itu. Nah lipatnya juga ada aturannya, kiri dulu sehingga yang nutup itu kanan, gitu. Ya, ini andai kata nih si mayit nih, ya, ini kiri di kanan nih, ini kan badannya di tengah-tengah mayit, kiri dulu nutup, ditutup pakai kanan. Terus yang kedua itu juga kiri kanan, gitu ya. Nah sebelum begitu antum tulis dulu jidatnya, nah ini yang mahal. Ya, jidatnya ditulis, jangan pakai spidol, ya, jangan pakai spidol, jangan pakai pulpen, pakai apa? Pakai lidah itu, udah, ya, udah tulis jidatnya. Ini ada nih, riwayat Imam Tirmizi di dalam kitab Fathul Alam itu dijelaskan. Ini dagaik, ya, apa namanya, dagaikul ulum yang nggak disebarluaskan dan bahkan amil-amil pun juga nggak gitu tahu kalau dia nggak ngaji. Tulis jidatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai apa? Jangan pakai pulpen, jangan pakai pensil sehingga tidak bertanda di sininya. Haram hukumnya kalau pakai pulpen, kalau pakai spidol, jangan. Pakai apa? Pakai ludahnya dia. Ya, kalau pengen apik juga nih kalau pakai ludah, apalagi kita gituin guru kita juga. Ya, ludah bisa habis merokok, habis makan jengkol, ya jangan. Ya, pakai apa? Pakai minyak wangi itu yang orang. Ya, tulis jidatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah kain kafannya juga habis dibuhurin sebelum dicendanain itu tulis juga tuh. Ini juga marwi ada hadis ya. Diriwayatkan dalam hadis tulis inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Enggak usah pakai baris, tulis saja tuh ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setiap kain kafan itu aman dari azab kubur ya, selamat dari fitnah kubur. Nah ini kita peruntukkan buat siapa? Buat orang-orang yang kita cintai. Ya kalau kita minta ajarin ke orang lain karena kita gini kadang-kadang dia takut diambilnya. Ya didatengin Ustaz takut jatahnya diambil. Ya dari itu bagus. Ya buat ilmu juga buat dia tulis. Bismillah jidatnya. Kapannya ditulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah nulis inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu helai, dua helai juga ya. Jidatnya Bismillahirrahmanirrahim, dadanya tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai apa ya? Pakai tadi tuh ya. Kalau dia mau pakai ludahnya, ya mungkin anaknya dia ya, pakai ludahnya atau pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi bagus ya. Yang penting jangan pakai apa tadi, yang pakai spidol, jangan pakai tinta. Udah kita bungkus, kita ikat. Nah ikatnya juga jangan diikat tengahnya. Ikat simpulnya itu di sampingnya, karena nanti si mayit itu ketika dimasukkan ke yang lahat itu kita copotin tuh tali-talinya sehingga tidak berat. Itu bagaimana tata letaknya, tangannya kayak gimana itu diajarkan secara rapi di dalam kitab-kitab fikih, cuman kita nggak bisa bahas panjang-panjang di sini. Tuh ya, fa ilam tatihi zida 'alaiha wa dufina, baru dimakamkan. Wala yusalu wala yusalla 'alaihi, dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kalau siapa? Kalau orang yang mati syahid. Wa qalul ghusli izalatun najasa, dan sekurang-kurangnya mandiin mayit itu menghilangkan najisnya. Jadi kita perut dulu, perut dengan cara perlahan. Mana tuh? Ya, lubang-lubang yang bisa mengeluarkan najis kita bersihin dulu. Karena dia udah nggak punya lagi tuh kekuatan untuk bisa nahan dia punya pipisnya, nahan dia punya kotorannya. Sehingga kita bersihin dulu dengan cara yang lembut ya.
Wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhir. Lalu dia alirkan seluruh tubuhnya, baik kulitnya maupun bulunya, rambutnya, sekalipun tegak, sekalipun tebal, marratan, cukup sekali aja. Itu kita ambil wajibnya. Kalau semuanya 3 kali, kemarin dikasih tahu tuh ya, malam Senin lalu tuh ya, bagaimana yang mana dulu yang mesti gituin. Tadi jelasin tuh gitu tuh, ya. Tangannya gimana, ya, bagian sikil aiman, sikil aisar. Kemarin tuh ada rekamannya, bisa diulang lagi, dipanjangin lagi lama. Bilma ilmu tahir, dengan air yang suci mensucikan. Wa aqallul kafan, dan sekurang-kurangnya kafan, cukup deh sampai situ. Ya, nanti dijelaskan bagaimana hukum tarikahnya, terus bagaimana di saat lagi nguburin itu pakai imamah atau pakai kain ihram, kan banyak orang gitu tuh. Terus pakai peti gimana, terus dihukumkan bagaimana cara mengubur di tiban, wasiat bagaimana, peninggalan, yaitu nanti dijelaskan dalam masalah-masalah fikih yang lainnya. Maka keuntungan luar biasa bagi orang yang mau ngaji, sehingga dia tahu apa yang menjadi kemaslahatan dunianya maupun akhiratnya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman wa rizqani. Alhamdulillah jamaah, dengan rahmat inayah Allah kita bisa sampai duduk di majelis ilmu yang tidak ada tandingannya dari amal-amal yang lain. Dengan ilmu kita bisa berjalan di jalan yang benar, ya. Ilmu ini nggak bisa kita didatengin, ya. Kita mesti cari datang kemana tempat majelis yang membahas masalah ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan kepada hukum fikih. Ini termasuk salah satunya ini tadi, ya. Bagaimana cara mengubur mayit, bagaimana cara membandikan mayit. Ini kalau kita dengerin pidato nggak ada cerita yang begini, nggak ada. Di fikih pun kalau orang yang kurang mengerti juga nggak ketemu juga seperti begini. Tadi supaya dilepas dari azab kubur dengan kalimat Bismillah dan lain-lain sebagainya, itu adanya cuma di majelis ilmu. Makanya orang yang paling nyesel nanti katanya di akhir hayatnya orang yang ada waktu untuk duduk majelis ilmu, dia nggak mau duduk dengan, nah itu yang paling nyesel nanti. Udah nyesel. Ya sekarang sih nggak dah. Hah? Iya betul. Ini orang-orang lama nih badannya baru pada sadar lagi. Ini dulu ada di majelis tahun 84 nih, pendukung pertama nih. Kalau antum mau tahu, bukan baru jadi kayak antum. Pendukung pertama tahun 84 dia nih yang paling pelopor-pelopornya. Di kebagusan nih majelis 84 tuh ada lagi yang baru tuh. Udah lama, udah 2 noh. Orang-orang lama itu kan. Iya. Alhamdulillah, masya Allah berikan kesempatan kita untuk dapat silaturahmi lagi, bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita ya. Yang punya hajat digabul Allah Ta'ala, yang sakit di antara kita diberikan sembuhan, yang pulang rahmatullah, Allah ampuni salahnya, terima amal ibadahnya, menjadikan kuburnya raudhatul jannah. Dan yang khusus ini Al-Baqi akan sampaikan ada 2 berita di mana termasuk salah satu jamaah kita. Yang pertama Ustaz Abdul Manam, itu yang buta sering gitu, untuk namanya Nobon tuh tau gak? Dia sering ngaji nih di sini nih, 2 gitu ya. Emang dia bilang, anak kalau nggak ngaji ke Al-Hadi katanya rasanya rugi banget. Nah diminta dituntun oleh Nobon tuh, datang kemari. Nah belum lama, minggu yang lalu dia meninggal minggu yang lalu ya. Kedua tadi jamaah kita juga termasuk Bapak Haji Muhammad Naseh bin Bapak Lihin, tadi bapaknya Soleh, apa yang antum lebih kenal Bagol apa namanya itu ya, tadi meninggal. Alhamdulillah kita bisa dapat hadir nyolatin ya. Nah yang ketiga itu ada satu anak punya jamaah di Tanjung Priok. Ini malam hari diminta untuk Tanjung Priok hall dari Habib Sodik bin Ibrahim dan bin Umar Al-Haddad ya. Dia hall karena ini bertepatan dengan di majelis ini. Jadi Al-Baqi nggak bisa sampai ke sana. Kita kirimin Al-Fatihah aja, mudah-mudahan semua yang tersebut namanya tadi, Ustaz Abdul Manan, Haji Muhammad Naseh, Habib Sodik bin Habib Umar Al-Haddad, semuanya Allah terima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhatul jannah. Dan yang ditinggalkan alhamdulillah insyaallah dengan sabaran ya. Yang terakhir ada sedikit pengumuman karena bulan depan enggak pengajian. Bulan depan kita sama-sama melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun kita adakan. Biasanya sebenarnya kalau kita ngadainnya bukan bulan Maulid ini,
masuk Rabiul ini bulan Rajab sekali penutupan, karena ini alhamdulillah tidak ada halangan macam-macam ya, semuanya udah dalam keadaan normal ya, udah biasa kita Rabiul Tsani ya. Di Rabiul Tsani dulu makanya banyak yang nanya sama Al-Fakir, terutama yang kita undang-undang seperti kayak Habib Nagib itu merasa kecewa, dia tuh pengen tiap ada sini murid dia pengen hadir, tapi Anda sendiri dia bilangin media kenapa ini nggak pernah menentukan waktu katanya. Jadi kita kan berubah-ubah terus, malam tanggalnya nggak pernah benar. Dulu masih zaman saya dulu Walid ada, saya dulu Walid Rahman Segaf itu kita tetapkan waktunya setelah dia kita maulid dulu ya. Nah karena dia udah nggak ada, kita menetapin pada siapa? Ustaz Umar pun yang kita biasa ngaji nggak tetap juga, waktunya nggak pernah tetap. Nah jadi kita begitu juga, makanya kita kadang-kadang tuh kita bikin maulid, kita ngundang mereka ya ustaz-ustaz yang kita undang, habib-habib kita undang. Nah, tinggal Allah gimana langkahnya dia menuju ke tempat ini ya. Mudah-mudahan maulid kita nanti tanggal 26 jatuhnya ya, hari Sabtu malam Minggu. Kenapa malam Minggu? Bukannya hari Minggu. Permintaan yang kerja nih, bukan permintaan anak yang kerja. Kalau malam Minggu enak nih katanya, besok kalau Senin kan kita udah yang kerja nggak repot, karena mereka habis acara maulud di sini, aneh tidur pagi-pagi terus semuanya udah rapi, nggak ada lagi tinggal kotoran baru, semuanya rapi. Bukan main girangnya hati kita dengan bantuan jamaah. Nah yang membantu ini bisanya malam Minggu, lagi segar katanya malam Minggu, enak katanya ya. Nah insya Allah nanti tanggal 26 hari Sabtu malam Minggu, nah itu kita akan melakukan yang termaulid Muhammad SAW. Yang terakhir ini ada sedikit ya, mungkin ada yang ngerti, ada juga yang nggak ngerti. Kita tiap bikin maulid ini selalu mengajak untuk orang yang bikin akikah ya, baik anak maupun yang tua. Alhamdulillah yang akikah pada malam maulid ini ada 6 orang, salah satunya yang punya cucu tuh tadi Salim itu. Anak cicil tuh, cucu anak pertama 1 ekor kambing di kampung Harimnya nih. Nah tinggal 1 lagi nih, ini di sini. Ceritanya dia punya duit nih. Ya emang yang kayak kakek kan yang lebih utama kan kakeknya. Kalau kakeknya punya duit, anak punya duit kan kakek. Jadi insya Allah ada 6 ya. Nah biasanya ada lagi yang mau ini macam kayak kemarin sayang itu Soleh. Dibikin akikah 4 orang, kambing kurang lebih 8. Coba kalau dibawa kemari, yang makan orang alim, yang pegang kalau dia punya anak yang baik, orang alim ya, doanya orang-orang alim ya. Nah akhirnya dia bikin 8 tuh potong kambing, yang datang ya bukannya nggak ada orang alim, ada orang alim, tapi membazirnya lebih banyak. Kenapa? Ya mungkin dia pakai begitu, nah kita mau makan satenya aja pecah gitu kan. Nah kalau kita di sini kan dipotongin bagus ya, bikin sayur, bikin kembuli, ya makan semua gitu ya. Jadi kalau antum bikin akikah di satu majelis, sampai lagi ada satu lagi anak siapa yang mau tiap ada maulid, kalau ada yang mau kawin nikah, boleh datang kemari. Banyak tuh habaib itu ngasih kesempatan untuk orang yang mau nikah ya. Modalnya nggak banyak. Ya selain aja kambing 2 selesai. Ini tinggal pakai undang-undang orang. Kalau undang hamba 10 orang aja ini hanya 50 juta duitnya. Ya, itu banyak, semua ada yang itu. Coba ada maulid nih, pada naik. Apalagi di Palembang pengantin. Iya kan, itu udah 3 nih. Yang banyak nih, puyeng dia. Kalau di Palembang tiap acara maulid itu pengantin enggak sedikit, ada yang 3, ada yang 5. Iya, namanya Habib Nagib bikin maulid itu selalu ada tuh, ada muaris tuh, ada pengantin. Siapa aja tinggal daftarin doang. Di sini juga bisa daftarin malam. Yang baca khutbahnya bagus, insya Allah kalau ada Habib khutbah, ya orang-orang alim saksinya, ya insya Allah pernikahan yang berkah. Modalnya dikit, berkahnya banyak. Ini modalnya banyak, berkahnya agak. Modalnya banyak, puluhan juta, ini tembak ini buat ini. Yang datang ya gitu aja. Iya, keberkahannya kurang. Tapi kalau di sini insya Allah berkahnya banyak, modalnya nggak banyak. Tapi gampang nggak? Susah.
Kalau Allah nggak izinin nggak bisa gitu. Oh ada, cuma ada maunya doang, tapi harokat kita nggak ada, rugi juga. Ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kalau antum nanti ada yang mau kawin, daftar sekarang nggak apa-apa, nanti 26 tinggal ini. Tapi ini nggak ngurusin KUA-nya ya, KUA-nya urusan antum. Iya, nggak nyari ini ya, urusan KUA nggak ada urusan, ente punya urusan. Tapi kemarin cuma dinikahin aja udah. Siapa walinya menyerahkan kepada orang yang alim-alim itu beruntung ya. Iya, siapa aja dah pokoknya. Ada yang mau nikah nanti ini silakan nanti tanggal 26. Gimana malam nggak ada urusan apa-apaan. Mau malam mau siang nggak ada urusan apa-apaan. Yang penting eventnya itu event yang bagus ya. Maulid kumpulnya ulama-ulama. Insya Allah nanti Anda banyak undang. Habaibnya Anda banyak undang, kiainya banyak undang. Tapi mereka ada aja omongannya, katanya siapa yang ceramah Habib? Aneh nggak undang tukang ceramah, aneh ngundang itu Maulid. Yang ceramah nanti siapa aja? Kita lihat ini orang rapian dikit pakaiannya, soal ceramah suruh. Aneh nggak ngundang ceramah. Kalau kita yang ngundang tukang ceramah, duitnya nggak kuat. Kita panggil sebulan tukang ceramah. Malam tuh aneh itu Maulid di situ di Baitur Rahim. Yang ceramah ngomong itu minimal penting habis 5 juta. Nah ini pernah dapat 5 juta, 500 gede banget. Kadang-kadang masih potong juga, dipotong. Tuh kiai itu ngomong kemarin, ngomong udah ngomong Habib nih, kiai Habib berdikit 5 juta. Dia tahu pasaran Habib. Apalagi yang modal yang macam kayak Habib Umar. Insya Allah Habib Umar kalau nggak ada halangan dia bisa hadir. Kita bisa undang dia. Banyak Habib-Habib yang mana undang. Nanti Allah yang gerakkan dia. Dia mau datang, alhamdulillah. Dia nggak datang mungkin dia repot urusan dia ya. Kayaknya begitu juga ya. Nah kita minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan maulid kita maulid yang berkah. Segalanya Allah beri kelancaran, tidak ada halangan apa-apa. Andai kata ada yang ngomong ini maulid kita nanti musim hujan, ya emang tiap tahun hujan terus sudah. Minta kita hujan ini jangan sampai kayak dulu tuh. Tuh ada pakarnya itu pakar hujan tuh. Insya Allah ya, di mau hujan nggak apa-apa dah sore. Iya, udah nurunin dia, yang bisa pawang hujan namanya. Iya, Insya Allah. Andai kata hujan juga berkah. Nanti kita nggak kecewa. Yang penting kita bisa menjamu tamu sebaik-baiknya. Ya, nah nanti ini habis ratib ini sedikit mungkin ada apa Habib Nagib nanti ngasih pengarahan jadi di mana yang perlu kita ini apa sebagai abna al-hadi, anak-anak al-hadi, jamaah al-hadi, di mana untuk membimbing atau mengapa itu namanya itu, memberikan sesuatu arahan motivasi yang baik ya. Karena anak bikin nasi di kampung rambutan itu khusus, bukannya kambing, ayam. Anak bikin di sana paling dikit 300 bungkus. Tujuan anak untuk siapa? Untuk orang yang perempuan. Andai kata dia nggak makan, dia nampak dia tinggal bawa. Anak-anak kampung rambutan bilang nggak bisa Bib, makan lain, nenteng lain. Laki juga begitu, habis makan kenyang nih, ini udah kenyang nih, ditahan, masih minta. Padahal itu dia buat perempuan. Nah nanti antum lihat itu yang jurusan kampung rambutan bantuin gitu ya, dia nggak bisa nikah. Lihat yang perempuan yang nggak makan kasih. Yang laki insya Allah makan hidangan semua, bikin kembuli bikin kembuli kurang lebih ya bangsa sekitar 2 gider kan. Ya kambing 6 ekor cukup. Ya, ya nama lagi kebanyakan kambing kan. Iya, udah. Ya kalau mau nambah 1 aja nggak apa-apa. Iya. Walhasil insya Allah semuanya Allah kasih keberkahan buat Mandul Al-Hadi ya. Kita di dunia kita bahagia, insya Allah di akhirat pun kita bahagia. Sama-sama kita menghadap Rasulullah SAW, kita minta syafaatnya kepada beliau ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsillu kulla hawba wa sullana awrati wa amini rawati wa ufirli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa
kisah minna bil Mustafa Rasulina zati kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habib wal ali wal ashabi idadatu sisubi walhamdulillahi fil baghi wat tanahi alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji Allahumma barik ala wa alihi wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.